Dobro jutro svima. Ono što mi je, prvo se zahvaljam zaista profesor Mimici da imam priliku govoriti o stigmi, ali stigma je zapravo čak puno značajnija od same bolesti, jer ako se ne znamo ponašati sa stigmom i nositi je i profesionalci i oboljeli članovi obitelji, tada to izaziva puno zapravo nevolje, patnje i lošije prognoze, što ne bi trebalo biti tako. Prvo želim isto tako srediti pozornost da mi smo nedavno, unazad nekoliko mjeseci, dobili referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode u psihijatriji koje ja vodim, pa će onda s tog naslova biti organizirane razne edukacije iz ovog područja. Ono što ću ja govoriti, znači stigma Alzheimerove bolesti je povezana sa stigmom psihičke bolesti, dijele često istu sudbinu, mada ima neke specifičnosti i zapravo oslonit ću se dosta na istraživanje i preporuke izvještaja Alzheimerovog internacionalnog društva povezano sa stigmom, nešto govoriti kako možemo se suočiti sa stigmom i boriti protiv njenih negativnih posljedica, posebno poslije diskriminacije, i one na kraju ćemo pogledati malo preporuke iz ovoga raporta. Znači ovo je raport koji možete svi skinuti na web stranici na kojem se dosta oslanja i ovo moje predavanje. Ono što svi znamo, što znači stigma, što znači stigmatizacija, da je to nije to povezano samo sa psihičkom bolesti, stigmatizirani su mnogi drugi ljudi na temelju različitih osnova, ali zapravo to je jedna negativna, nepoželjna osnova koja nekako čovjeka dovodi u neravnopravnu poziciju, diskreditira ga i često provocira i samostigmatizaciju i izaziva niz nepoželjnih, neugodnih, nepravednih postupaka koji su zapravo dovode do ozbiljnih posljedica i koji su diskriminacija, ali ono što je vrlo bitno treba znati da je diskriminacija zakonski kažnjiva i da mi možemo svaki oblik diskriminacije, u slučaju diskriminacija na osnovu bolesti, on može biti prijavljen pučkom pravobranitelju koja je institucija koja se bavi zapravo diskriminacija. Ono što je, da razumijemo zašto ljudi stigmatiziraju, jedan dio je neznanje, ne znaju o čemu se radi, pa onda negativno obilježavaju i stvaraju stavove ne osnovane na znanju, nego na neznanju, na predrasudama, što onda dovodi do niza negativnih ponašanja za ljude, stavljanja ljude u neravnopravni položaj. Ono što moramo znati da je to sve prisutno, da je stigmatizacija, diskriminacija prisutna i među nama profesionalcima koji radimo s tim ljudima i takozvanom općem građanstvu, mladim i starim, svim obrazovnim skupinama, i da je to jedan proces u kojima kad mi radimo sa ljudima koji mogu biti stigmatizirani, moramo pripaziti i na vlastite stavove i na vlastite ponašanje. Znači, ako govorimo o vrsti stigme, onda razlikujemo tu socijalnu stigmu, to su stavovi laika prema nekakvom stigmatiziranom pojedincu i grupi, stigma povezanosti, stigma članova čak obitelji i profesionalaca prema osobi koja može biti stigmatizirana, i ono što smo jučer malo čuli, sistemska stigma, kad imamo diskriminirajuće propise, kad recimo ljudi sa Alzheimerom ne mogu recimo doći u dom socijalne skrbi, kad ne mogu doći do lijekova, dobiti službe u zajednici, dobiti asistenta i sve ono što bi im zapravo pripalo na osnovu invalidnosti zbog stanja kojeg imaju. I jedan od velikih problema koji je osobno bitan u toj ranoj fazi Alzheimera, to je samo stigmatizacija, ali prihvaćanje da su stavovi koji su osnovani na predrasudama zapravo točni, da su osobno važni, što dodatno, znači zato je vrlo bitno, kada se postavi, znači rana dijagnoza je vrlo bitna, ali je bitno odmah s tom ranom dijagnozom odbaciti stigmu, pomoći ljudima da se ne samo stigmatiziraju, niti vrlo su važni stavovi
da onaj koji postavlja dijagnozu ne smatra da se radi o neizlječivom katastrofalnom stanju u kojem se ne može pomoći, jer na taj način se zapravo proširiti stigmu. Znači, samo stigmatizacija će izazvati dodatni problem kod pacijenta i odbijanje pomoći i očekivanja loših stanja. Ja neću govoriti o uzrocima stigme, jer oni su različiti, ali možda ću samo naglasiti da je ova motivacijska teorija za nas vrlo važna za stigmu psihičke bolesti, jer zapravo bilo koja psihička bolest, pa tako i Alzheimerova bolest koja napada psihološke funkcije, zapravo daje jednu sliku da su ljudi slabi, ali mi ne želimo biti slabi, mi želimo biti jaki, pa onda se obrambeno branimo, pa izbjegavamo i ljude koji imaju mentalni poremećaj, mislimo da se radi o problemu slabe ličnosti, što nije to tako. Znači, kad su brojna istraživanja o stavima prema osobama koji imaju psihičku bolest, otkrivaju stalno iste stavove, da ljudi imaju niz predrasuda, da su svi ljudi, znači stigma je uvijek to jedna generalizacija, da su opasni, nepredvidivi, nesposobni za donošenje odluka. To je stigma koja će sigurno jako napasti ranu Alzheimerovu bolest, stigma nesposobnosti, da su nesposobni za rad, da su krivi za svoju bolest, da i to nije bolest, da se samo ljudi trebaju sabrati, da su slabe ličnosti i ovo vezano za Alzheimer, da je to zapravo i nije bolest, da se svi ljudi zaboravljaju i da je to normalno. Znači, ponovo naglašavam da nije niko izuzeti od stigme, da mi moramo, jer je stigma nešto što je dio nesvjesno internaliziranih stavova koje smo svi naučili i zato zaista moramo paziti kako ćemo se mi odnositi sa ljudima kada im postavimo dijagnozu Alzheimera i kada ih liječimo i kada sudjelujemo u skrbi za njih. Ono što se pokazalo, brojna istraživanja se pokazalo, se zapravo stavovi teško mijenjaju, da oni stalno se prenose, ali ono što mi zapravo danas želimo vezano sa stigmom, to da želimo promijeniti ponašanje. Ljudi mogu reći, ok, ja mislim da ljudi sa Alzheimerovom bolesti su ok, ali ako ja i dalje te ljude izbjegavam, ako dalje mislim da su oni neizlječivi, ako im ne dajem ono što im oni trebaju, onda se radi zapravo o ponašanju koje zapravo treba promijeniti, jer sa stigmom posebno ova ideja nesposobnosti, ništa se ne može učiniti, sve je što god radiš, čovjek će zapravo loše završiti. To zaista nepovoljno pogoršava prognozu bolesti, izaziva nepotrebnu dugotrajnu kroničnost, invalidnost, lišavanje, preuranjeno lišavanje poslovne sposobnosti, izaziva sistemsku stigmu, imamo loše službe liječenja, rehabilitacije i zapravo što dovodi do socijalne isključenosti. Znači, radi se o jednom začaranom krugu posljedice stigme i samostigmatizacije koje onda zadire i na osnove kršenja ljudskih prava, tako da mislim da bi možda u jednoj vašoj konferencija bilo dobro prikazati zapravo implementaciju konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jer ona se odnosi i na osobe sa Alzheimerom. Znači, ono što je vrlo bitno, znači uvijek je rana dijagnoza, da uvijek, ali uz tu ranu dijagnozu treba ljude odmah osloboditi straha i stigme, dijagnosticirati činjenično stanje, a vidjeti perspektivu što se može napraviti, što se može napraviti u poboljšanju tog stanja, jer ako su osobe ostavljene bez ikakve mogućnosti da reagiraju na svoju dijagnozu, one će zapravo povećati, imat će sniženo samopoštovanje, negirat će bolest, osjećat će se loše, očekivat će da će ih ljudi izbjegavati, pa će se oni čak i preventivno, obrambeno početi i sami socijalno isključiti. Znači, to je jedna ključna intervencija u prevenciji stigme i samostigmatizacije. Upravo ovo da bi spriječili i samostigmatizaciju i negaciju bolesti. Znači, moramo ljudima pomoći da odbace taj stereotip psihičke bolesti, odnosno Alzheimerove bolesti. Vjerojatno zbog toga da ne bi dobili negativnu oznaku
neizlječive bolesti ljudi oklijevaju da potraže ranu pomoć i dijagnostiku. Vezano za stigmatizaciju bolesti, psihičkih bolesti, one su zapravo sve zapravo stigmatizirane. Ono što je važno za stigmu Alzheimerove bolesti, to je zapravo da se makne od ove ideje da je sve neizlječivo i da se ništa ne može napraviti, jer da se samo naglašavaju simptomi demencije, a ne podržavaju sposobnosti koje ljudi sa demencijom imaju kako bi što dulje bili zapravo socijalno uključeni u skladu sa svojim sposobnostima, a ta socijalna isključenost se onda odnosi na njihove njegovatelje. Znači ono kako bi doznali koje razmjere ima stigma, vrlo je važno zapravo mjeriti ponašanje i iskustva ljudi koji imaju bolesti njihovih njegovatelja, tako je vrlo važno, jučer smo tu čuli, vrlo je važno zapravo dati priliku ljudima u ranoj Alzheimerovoj fazi da govore o svojim poteškoćama, da pričaju kako je to imati poteškoća sa pamćenjem, da to zorno opišu. Zgodna je jedna bila, ne znam u kojoj državi, inicijative da su na dan Alzheimerove bolesti izmiješali sve artikle u dućanu, obavijestili su naravno kupce zašto su to radili, pa da oni traže te artikle pa da malo nekako iskustveno razumiju šta to znači zapravo imati takvih problema i ne prepoznavati stvari. Znači ono što je vrlo važno da znanje, vrlo je važno imati ovo širenje znanja što je to Alzheimer, kako se liječi, što možemo pomoći, ali to zapravo neće samo, ako se fokusiramo na znanje, neće zapravo smanjiti stigmu, nego je vrlo važno imati druge metode kao ovo priču i kontakte sa ljudima koji imaju Alzheimerovu bolest i zapravo maknuti se od ove blokirajuće ideje da se ništa ne može napraviti. Važno je naravno poznat koji su mitovi kriva znanja o Alzheimerovoj bolesti da bi ljudi znali što je to bolest, kao što je povezano da je to dio normalnog starenja, kao da ljudi baš ništa ne mogu, da onda sve ne mogu ni odlučivati, ne mogu sudjelovati u aktivnostima, ne mogu uživati, jer čuli smo ovu priču iz ove vinjete da je čovjek uživao na Sljemenu, ali se poslije toga nije sjetio da je bio tamo, što ne znači da nije uživao, i znači da je to. Isto tako ljude treba podučavati, ove koji imaju još u vidu bolest, kome da kažu, kome da ne kažu da imaju bolest, jer iznošenje podataka ima svoje prednosti, a ima i svoje nedostatke. Mnogi pacijenti su nezadovoljni jer se najedanput počnu tretirati kao da su djeca, pa je ovo jedan primjer da se sad ljudi nazivaju diminutivima umjesto svojim pravim imenom i da to može biti uvredljivo za oboljele, da su u tom raportu se iznosi zapravo niz iskustava ljudi sa demencijom koje zapravo pogađa da ljudi misle da su oni izgubili svu inteligenciju, da se više ne obraćaju njima osobno nego samo s onima koji su s njima, da ih pretjerano štite za one stvari koje mogu napraviti i da zapravo ljudi i ne znaju, imaju oni razumijevanja i da ljudi i ne znaju kako bi se zapravo normalno ponašanje, pa onda najlakše da izbjegavaju razgovor, ne znaju kako bi pitali za probleme pamćenja. Ovo jedno iskustvo kaže, evo ja kad sam imao karcinom, onda su me ljudi pitali kako terapija, a sad me niko ne pita što je sa mojim Alzheimerom. Znači, ova stigma da se s ljudima s Alzheimerom ne može nikako komunicirati zapravo dovodi do prekida komunikacija s njima i donošenja odluka i rađenja stvari umjesto njih, što onda ih i više pasivizira i narušava neka njihova prava
odlučivanja. Ono što su oni isto primijetili, da se ljudi boje demencije i zapravo misle da je to neka zarazna bolest i da se to može širiti na njih, pa onda zbog tog straha i izbjegavaju ljude sa demencijom. Znači ovo što su oni uočili, da mediji zapravo veće pažnje posvećuju ovim odmaklim fazama Alzheimerove bolesti koje onda šire više stigmu nego ovim početnim fazama, da pokazuju da ljudi mogu puno stvari raditi i sa tom bolesti i da zapravo bi to i razbilo jednu klimu straha od Alzheimerove bolesti, da bi možda to je mogućnost da ljudi ranije dobiju dijagnozu i ranije nešto poduzmu. Znači oni žele biti personalno tretirani prema svojim željama, da svi nisu isti. Znači ono što su, ovo neću ponavljati jer to je ono što su oni došli do rezultata istraživanja, da zapravo da se ljudi boje razgovarati, da oboljeli žele biti uključene u razgovore, žele reći što im odgovara, što im ne odgovara, žele biti osobno adresirani, a ne putem ljudi koji su s njima, žele uživati dalje u aktivnostima, čak i ako ne imaju problema sa pamćenjem. Pa imate jedan primjer osobe koja uživa u igranju golfa, ali ne zna brojiti rezultate, nije mu to više zapravo važno. I također da oni se sami povlače iz redovite aktivnosti ako nisu aktivirani, zato što imaju smanjene vještine, a i zato što osjećaju da su dodatni teret ovim njegovateljima, pa i to može biti razlog. Znači, istraživanje je pokazalo da njegovatelji imaju puno dilema, da li reći, ne reći, kome reći, kako reći, u prihvaćanju dijagnoze, što smo vidjeli jučer na filmu, sa diskriminacijom, u nerazumijevanju, sa ne samo dijagnoze, nego i drugih potreba osoba sa bolesti, sa reakcijom na bolest i sa financijskim problemima. I zapravo oni kažu da trebaju pomoć i podršku, jer da je to 24-satna odgovornost i da bi prijatelji trebali možda imati više inicijative, društvo imati više resursa za programe koji su korisni za osobe, da oni bi trebali biti manje kritizirani, da se osjećaju podcijenjeni i da zapravo neko treba voditi brigu i o njihovom poslu, mentalnom zdravlju i njihovim društvenim kontaktima. Znači što mi možemo učiniti generalno protiv stigme, to su 3 intervencije, to je edukacija o kojem se nešto, znači govoriti točne informacije, a ne širiti mitove, omogućiti priču osoba i kontakt sa obitelji, protestirati kada se pojavljuju neke diskriminirajuće priče. Znači, vrlo je važno dati priliku ljudima u ranoj fazi Alzheimerove bolesti da govore o tome što su im poteškoće. Oni sami kažu da mogu pomoći ljudima da smanje i sami strahove od Alzheimerove bolesti i da onda poduzmu mjere ako neko u obitelji oni sami imaju takvih problema. Postoji veliki broj autobiografija osoba s demencijom koji može biti koristan za razumijevanje njihovih poteškoća i za smanjivanje, jer uvijek taj personalna priča je vrlo važna u borbi protiv stigme. Jučer smo čuli niz inicijativa koji onda mogu značajno pomoći u borbi protiv stigme, ali je vrlo bitno to imati tu socijalnu uključenost. Znači, ključno je zapravo ljude koji imaju, a shvatiti kao ljude koji pripadaju ovom društvu, koji su drugačiji, koji imaju neke poteškoće, neke sposobnosti i pomoći im, ne odustati od raznih programa i pomoći koji mogu pomoći da budu socijalno uključeni, naravno onako kako bi oni zapravo željeli. Evo, su fotografije iz Alzheimer kafea u
Zagrebu, koji se onda odvija, ova inicijativa je raširena i u Hrvatskoj. Dobro je protestirati kada se dešavaju neke diskriminirajuće situacije protiv ljudi koji imaju Alzheimerovu bolest. Ovo je samo jedan primjer kako je udruga Svitanje vezano za neke nekorektne stigmatizirajuće napise o depresiji i opasnosti ljudi zapravo reagirala i novine su to objavila, što je zapravo povećalo samopouzdanje i ljudi koji se liječe od mentalnih poremećaja. Ja sad neću, ali to su, znači vi svi možete pročitati preporuke, ali zapravo preporuke su koje su navedene su sve ovo što sam već rekla, koje su zapravo okrenute da je potrebno zadržati to socijalno uključivanje ljudi, da je potrebno se orijentirati na sposobnosti i na nesposobnosti, nesposobnosti pružiti podršku, a sposobnosti poticati, da treba ljude ohrabrivati da donose odluke, a ne da donose odluke umjesto njih, da ih treba pitati o problemima njihovog pamćenja, ponuditi im pomoć ili se suzdržati od toga ako oni to ne žele i da zapravo treba biti proaktivan u njihovoj pomoći. Ovo sve znamo da treba poticati razvoj udruga, poticati nacionalnu strategiju, razvoj službe u zajednici. I u raportu kaže kad ne bi bilo stigme, ali onda bi zapravo mi znali, rano dijagnosticirali, dali dijagnozu, ali uz dijagnozu bi zapravo pomogli, učinili sve što možemo da socijalno uključimo ljude, da žive kao dio svoje zajednice što duže mogu i da ne mogu zapravo da manje vrede na prodaju u bolnicama, domovima, ali je i to, ako su i u bolnicama, domovima, i oni su dio zajednice, pa onda treba raditi na tome i da su i dalje ljudi slučajno, da su socijalno uključeni. Ovo su smjernice koje su, sve ovo što sam rekla, stavljeno u 10 točaka. Jedna od stvari je zapravo da treba istraživati, povećati istraživanja koje će pomoći da se prebrodi stigma. Ovo svi znate, zašto je važno to raditi, ali osim to što se i povećava, da ima veliki broj ljudi koji su time zahvaćeni. Jedna osobna poruka moja da je osoba zapravo više od onoga što može upamtiti, da bi zapravo sve ljude trebali tretirati osobno, da je dijagnoza nešto što je samo jedno obilježje, a osoba i dalje ostaje. Evo, toliko od